हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? जी एक्चुअली आप अब्दुल अजीज रजा कादरी मौलाना बोल रहे हैं? जी फरमाइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सुहैल है। आपको एक शाकिब जी ने, जो कि यहाँ पे गुलगुट्टा में रह रहे हैं, छोटा लखनऊ में, नानपारे में, जी तो उन्होंने कुछ मेरी डिटेल्स आपको दी होगी। आई थिंक दोपहर में आपसे बात हुई थी। जी तो कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब लेने के लिए मैंने आपके पास कॉल किया है। तो अगर आप फ्री हो तो आप मुझे जी 15 से 20 मिनट तक दे सकते हैं। जी, उन्होंने कहा था कि आप देवबंदी मकतबे फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं ना? जी बिल्कुल। जी, तो आप मुझसे मतलब बहस मुबाहिसा करेंगे, मुनाजरा करेंगे, मुकालमा करेंगे, मुज़ाकरा करेंगे, क्या करेंगे? या इनमें से कुछ ना करेंगे। नहीं मतलब क्यों नहीं? ऐसे आप, क्योंकि जो आपका अकीदा है, देवबंदी अकायद और सुन्नी अकायद में फ़र्क है। तो आपका अकीदा और मेरा अकीदा अलग अलग है। तो आप मेरे एतमादन एतकादन मेरी बातों पे आप यकीन नहीं कर सकते हैं, समझे आप? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक बात मेरी सुनिए। हाँ मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं एक वहाबी हूँ, मेरी सही, लेकिन मैं इस वहाब के मामलों को एक साथ जो उस पर रिजल्ट निकलता है, मैं उस पर यकीन करता हूँ। मैं इस पर नहीं यकीन कर रहा हूँ कौन क्या कह रहा है। मैं उस पर यकीन कर रहा हूँ जिससे कोई मुझे फायदा होता है, या जिससे कोई चीज़ या मुझे अच्छी लगती है, मैं उस पर यकीन करता हूँ। इन सभी जो भी आपने मसाइलात बताए, इन सब पर मैं किसी बात पर मैं कोई सा सवाल आपसे नहीं करूँगा। मेरे सवाल ऐसे हैं कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शरीर के कुछ बेकार भाग होते हैं इनका, और शैतान का, और शैतान, इन सारे अफसानात पर सवालात मेरे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप देवबंदी वहाबी को छोड़ के इन सारे सवालात पे लगा जाएंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, शुक्रिया होगा आपका। ठीक है जी, उन्होंने जिसके रिलेटिव आपसे गुफ्तगू करने के लिए कहा था ना, तो वो ये हमें मौजू बताया था उन्होंने कि आप फातिहा के मुताल्लिक आपको गुफ्तगू करनी है। नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है मेरा, ऐसा तो कुछ नहीं। बिकॉज आप अपना फिरका देखें, हम अपना फिरका देखें, हमसे आपसे फिरके से न कोई मतलब है न कुछ। वो हम तो बस एक रिसर्चर हैं। रिसर्च का मतलब जानते हैं आप? रिसर्चर हाँ मतलब हाँ, जो बात रिसर्चर हम समझ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल रिसर्चर है आप। तो जब आप रिसर्चर बन अपने आप को तस्लीम कर रहे हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप कुरान और हदीस से रिसर्च करें ना। तो आप लोगों से बहस मुबाहिसा करके क्या रिसर्च करेंगे? आप तालीम हासिल करें खुद से। कुरान हदीस का मामला हुआ तो कुरान हदीस की बहुत सारी किताबों का मैंने रिसर्च किया है। उसके साथ साथ मैं कुछ तो मौलानाओं देवबंदी वहाबी तो, सुनिए, देवबंदी वहाबी तो कुरान और हदीस के खिलाफ अमल करते हैं। क्या कभी आपने उस पर रिसर्च किया है? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है कि ना देवबंदी होते हैं ना वहाबी होते हैं। चलिए आप बताइए, किस कुरान हदीस में लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं भी एक दिन मर के मिट्टी में मिलूंगा? ये किस कुरान हदीस में लिखा है? अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरकर एक दिन मिट्टी में मिलूंगा। ये मुंतखब वो बुखारी शरीफ में लिखा है। इसका हवाला दे दीजिए तो आप जरा। जी, इसका हवाला बोले तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मरूंगा तो लेकिन मिट्टी में जाके मिल जाऊंगा। माज़अल्लाह, आपको ये नहीं पता है कि अंबिया की जिस्मों को मिट्टी नहीं खाती, अल्लाह ने हराम करार दे दिया है। माज़अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने, बिल्कुल सही बात की। तब आप इस बात से आप रुजू करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी झूठ मंसूब करे वो जहन्नमी है। तो आपने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातिब होकर कहा कि अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा है। यहाँ तक कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कौन सी वो किताब है, आप मुझे उसका नाम बताइए, या तो आप रुजू करें।
اس کتاب کا تو نام نہیں بتا سکتا، لیکن آپ میرے ٹاپک سے بہک رہے ہیں، کرپیا نہیں میں بہک نہیں رہا ہوں. آپ ریسرچ سنیے، آپ نے اپنے آپ کو ریسرچر کہا ہے تو آپ پہلے عقیدے کے متعلق ریسرچ کریں. آپ اس کا آپ نے جو بات کہی ہے اس سے آپ رجوع کریں یا حوالہ دیں. آپ نہ ہم رجوع کریں گے نہ ہم حوالہ دیں گے اس کا. اور جو ہم یہ سوال کون سی بات ہے کہ آپ جو منہ میں آئے گا آپ بول دیں گے اور کہیں گے کہ میں نہ رجوع کروں گا نہ حوالہ دوں گا؟ یہ بات کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے آپ جو کر رہے ہیں. آپ پہلے عقیدے پر ریسرچ کیجیے، اس کے بعد مسائل پہ ریسرچ کیجیے نا. پہلے عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، اس کے بعد کسی عقائد و اعمال آتے ہیں نا. عقیدے کی بات کریں تو آپ نے یہ بتا دیا. اگر ہم عقیدے پہ آ جائیں تو عقیدے پہ ہم بحث نہیں کرنا چاہتے. جب عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا تو ہم مسائل پہ کیسے بحث کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب عقیدہ ایک ہوگا تبھی تو آپ مسائل کو سمجھیں گے. دیکھیے عقیدے کی بات کری تو بہت ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگو. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے انہوں نے فرمایا یا اللہ میری جو وہ امت ہے یا اللہ اس کو کبھی چلنے نہ دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قبول نہیں ہے، تمہاری امت کئی بھاگوں میں کئی کھنڈوں میں بٹ جائیں گی اور ان میں سے جو سب سے افضل امت ہوگی جو کہ آپ کی سنت پر عمل کرے گی وہ جنت میں چلے گی. آپ کہاں پہ پڑھے ہیں؟ یہ ہم نے منتخب حدیث میں پڑھا ہے. کہیں نہیں آپ نے پڑھا ہوا. سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم میں 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت میں 72 یا 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں سے ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا اور اس کی پہچان ما انا علیہ و صحابی ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے. ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے. ہم نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری قوم کئی بھاگوں میں سنیے تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوخ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ حدیث شریف ہے. اللہ تعالیٰ نے جب تک فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قبول نہیں ہے. سنیے یہ فرمان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. کا مطلب ہے قبول کرنا، فرمانے کا مطلب ہے قبول کرنا. چلیے یہ بتائیے یہ آپ نے کون سی حدیث میں پڑھا تھا جو آپ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں مل جاؤں گا، یہ کون سی حدیث شریف ہے؟ مٹی میں ملنے کی بات ہے تو مٹی میں ملنے کی بات کا مطلب کہ باڈی میں ان کے کوئی جمپ نہیں لگتے، کوئی کیڑے نہیں لگتے. یہ بالکل صحیح آپ نے کہا، میں بھی مانتا ہوں کیڑے کی بات نہیں بتائیے. موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ اور آپ سائنسی نظریے سے نہیں کر سکتے. مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی بات کو یوں جھٹلا سکیں. پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ کہ پہلے آپ میری بات سنیں پھر آپ اس پر کوئی حوالہ پیش کریں. آپ جب آدمی کوئی غلط بات بولے، قرآن و حدیث کے خلاف بولے تو بیچ میں روک دو، اس کو بولنے نہ دو. سنیے جب کوئی سننا ہی نہیں چاہیے. جب قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بولے تو اس بات نہیں سننا چاہیے. خلاف بات کہیں گے تو میں سنوں گا کیوں؟ بالکل غلط. آپ میری بات سننا نہیں چاہ رہے. قرآن و حدیث کے خلاف بات کریں گے تو میں کیا سنوں گا؟ میری ایک بات سنیے. میری بات سننا نہیں چاہ رہے. آپ میری بات سننا نہیں چاہ رہے. پہلے ایک میری بات نہیں، آپ پہلے آپ اس سنیے، میں ایک نصیحت دے رہا ہوں آپ کو. پہلے ایک بات سنیے. آپ کو بھی نصیحت دی جا رہی ہے، آپ کو بھی نصیحت دی جا رہی ہے. اگر کسی بات کو آپ سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی بیانات کرے اس بات پر تو آپ کو پہلے اس بات کو سننا چاہیے، پھر آپ اس پہ آبجیکشن اٹھا سکتے. تو میں نے سن لیا. آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کفر بکنے جا رہے ہیں تو میں کفر سنوں گا آپ کی؟ یہ غلط ہے. کیوں غلط نہیں؟ یہ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر ذرہ برابر بھی آپ گستاخی کریں گے تو یہ کفر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل جائیں گے، یہ کفر نہیں ہے؟
साइंस से, ये साइंस कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, तो आप साइंस कह रहा है, बिकॉज मेरे पास रिसर्च पेपर उसके रखे हुए हैं। इसको आप दलील दूं मैं? साइंस इस्लामी नजरिए के सामने घुटने टेक देती है, आपको नहीं पता है? बिल्कुल सही बात कहा आपने, तभी तो मैंने आपके पास कॉल किया, कॉल करने का जरिया यही तो था। सुनिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कई हदीसों में बयानात हुए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि जहन्नम का जो ईंधन होगा वो हाफिज आलिम होंगे। कैसे होंगे पता है आपको? जहन्नम के जो ईंधन हाफिज आलिम इसलिए होंगे क्योंकि जब कोई इंसान कोई गुनाह कर देता है तो उसको ये नहीं कहते कि भैया ये करके तुम जो है जन्नत में चले जाओ, उसको ये कहते हैं कि तुम ये करके तुमने ये कर दिया तुम जहन्नम में जाओगे। अगर उसको ये कहे कि तुमने ये कर दिया है तुम इससे तौबा कर लो तुम जन्नत में जाओगे, तो वो हाफिज आलिम जो जहन्नम के ईंधन है वो जहन्नम के ईंधन में नहीं होंगे। समझ गए आपको मेरी बात? आपने बताया कि साइंस हर जगह इस्लाम के आगे घुटने टेक रही है, राइट? इट्स अ वेरी गुड फैक्ट, बिकॉज आपने ये चीज बता दिया। बिल्कुल मैं भी ये मानता हूँ, अगर उसकी जरूरत न पड़ती, साइंस ने घुटना न टेका होता तो मैं आज आपके पास कॉल न करता। इसकी सबसे बड़ी दलील सुनिए, इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि कुरान शरीफ में है कि जो अल्लाह के राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, बल्कि वो जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, वो जिंदा होते हैं। तो बिल्कुल सही बात। हाँ, तो आपने ये जो बात कही है कि माअल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिलने वाले, इससे आप रुजू करें, फिर बात करते हैं आपसे। बिल्कुल सही बात, लेकिन ये साइंस है, ये साइंस कहता है कि अगर कोई भी बॉडी मिट्टी में जाती है, मिट्टी में दफन की जाती है, तो 60 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर उसकी पूरा एक गैस से, एक स्टोमक से गैस रिलीज होती है जो कि वहाँ पे बैक्टीरियाज उत्पन्न होकर उसकी बॉडी को वो कर देते हैं। नहीं तो हम साइंस के नजरिए से नहीं चलते ना, साइंस जो कहती है, ठीक है, साइंस का कहना ये है कि आदमी अगर समझे, आदमी साइंस जो भी इजाद करता है, इजाद की हुई चीज करती है ना, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बना के ही करती है, लेकिन ये नहीं कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। मिसाल आपको, आप फ्लाइट पे बैठेंगे तो कहेंगे प्लीज साइलेंट, खामोश रहो, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले फरमा दिए हैं कि खामोशी बेहतर है, समझे? बिल्कुल सही बात। हाँ, तो लेकिन साइंस नहीं बताएगी, नजरिया नहीं बताएगी, तो आप अपने आइडियल को चुने। साइंस को क्यों आप मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन आपका साइंस है? बिल्कुल है। कैसे है आपका? मतलब आइडियल कौन है? आपके आइडियल कौन है इस समय? एक्चुअली अगर आइडियल की बात करें तो आइडियल की 2 टॉपिक्स हैं यहाँ पे। आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज साइंस, बट आइडियल इज आपका जो ये कहते हैं क्या नाम है, धर्म की बात बताई आपने कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ये मिट्टी का ये वो मतलब मिट्टी में मिल गए तो वो जिंदा है, ये हो गए वो हो गए, तो उसकी बात पर मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन साइंस है, लेकिन आइडियल मैं बता रहा हूँ, आइडियल जो है वो धर्म है अपना। नहीं, जो अभी कहा आपने कि आप जो ये साइंस कहेगी, आप साइंसी एतबार को लेके चलेंगे, तो साइंस के नजरिए में कहीं भी नहीं है कि नमाज पढ़ो, साइंस ये नहीं कहता है। तो आप साइंस को लेके चलेंगे कि अपने दीन को लेके चलेंगे? जब कुरान, हाँ बोलिए। आपने ये गलत कहा, ये आपने गलत कहा, बिल्कुल गलत कहा आपने। क्या गलत कहा बताइए? बिल्कुल गलत कहा कि साइंस ने कहा नमाज न पढ़े। साइंस ने कहा कि आप एक मिनट, साइंस ने कहा कि अगर आप पूरे दिन में या महीने में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब बोलिएगा ना, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा फिर बोलिएगा। आपसे बहुत बहुत गुजारिश कर रहा हूँ। साइंस ने कहा कि अगर आप महीने में मतलब साल में पूरे 1 महीने आप अगर 14 से 16 घंटे भूखे रहते हैं तो आपकी बॉडी का जो कैंसर होगा, ऑक्सीटॉक्सिन से वो सब बाहर निकल जाएंगे, आपको कैंसर नामक बीमारी ऐसी कोई होगी नहीं। सबसे नंबर 1 फैक्ट, ये थ्योरी नहीं है, कोई फैक्ट, ये कोई थ्योरी नहीं है, फैक्ट है, ये तथ्य है, ठीक है। दूसरा, साइंस ने कहा कि लोग बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं। क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। आपके न्यूजीलैंड के जो साइंटिस्ट हैं, एक न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बताया जो मुस्लिम धर्म में लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने से पहले 5 टाइम वजू करते हैं। वो 5 टाइम वजू ऐसा है
کہ جیسے کوئی ایک ٹائم نہر سے نہایا ہو, دوسری ٹائم ندی سے نہایا ہو, تیسری ٹائم سمندر سے نہایا ہو, اور چوتھی ٹائم سے اسی سے بڑے 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 پانی کے درجات سے نہایا ہوا ہو, اور وہ اتنا پاک ہو جاتے ہیں کہ اس میں جرمس نہیں باقی رہتے. تو جب وضو اور یہ روزے کی بات آ گئی تو نماز کی بات بھی کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ آپ نے صحیح کہا, غلط کہا؟ سنیے, وہ کہتے ہیں, سنیے, ان کا نظریہ یہ ہے, ٹھیک ہے, ان کا جو ان کی, میں سائنس کی ہی بات کر رہا ہوں. نظریہ نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ, نظریہ ایک ہی ہوتا ہے انسان کا. دیکھیے ہر انسان کا نظریہ. پہلی بات دیکھیے, آپ دنیاوی اعتبار سے پڑھے ہیں, پہلی بات آپ دینی اعتبار میں جائیں. دینی, سنیے, پہلی بات دینی معاملات جب آتے ہیں, سائنس, میں نے کہا ہے کہ سائنس کہیں نہیں کہتا ہے کہ نماز پڑھو. آپ کا آئیڈیا سب سے پہلی بات پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میسنجر آف اللہ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد قرآن اور حدیث آپ کے لیے آئیڈیل ہے. تو قرآن حدیث میں جو چیز آپ کو ملے گا اسے آپ کو اپنے عمل میں لانا ہے. تو قرآن حدیث آپ چھوڑ کر کے ایک سائنس کے نظریے کو آپ لا رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آپ منسوخ کر رہے ہیں باڈی کے متعلق, جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرعون کی باڈی ابھی تک مطلب ہے, اور کس طریقے سے ہے پوری دنیا کو پتہ ہے. تو اب وہ کیوں نہیں اتنے دن میں سڑی؟ اب اس کو بھی کئی طرح کے مسالات پائے گئے ہیں, کئی طرح کے کیمیکلز پائے گئے ہیں, اس کی وجہ سے نہیں. تو یہ سائنس کے نظریے, سائنس تو اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے جب آپ اس بات کو مان رہے ہیں. آپ نے یہ سوال پوچھا کہ فرعون کی باڈی جو تھی وہاں پر وہ کیوں نہیں گئی, تو میرا آنسر یہی ہے بیکاز ٹاپک جو ہے وہ سائنس ہے. ہمیں پتا ہے کچھ اس میں ایسے کیمیکلز پائے گئے ہیں جیسے میتھینول ہوئے, اور پہلے زمانے جب سائنس نہیں تھی اس وقت کیسے, اس وقت سے بھی وہ ہے سائنس بھی. اچھا یہ بتائیے, سائنس وجود میں کب سے آیا؟ دیکھیے امریکہ وجود میں کب سے آیا؟ دیکھیے امریکہ وجود میں جو آیا ہے آج سے لگ بھگ 500 سال پہلے. اگر اس کی بات کریں 500 سال, صرف امریکہ ہی سائنس نہیں, اور یورپ لے لیجیے, پتا ہونا چاہیے. یورپ نہیں, آپ کو پتا, یورپ چھوڑیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے جو سب سے خوبصورت جہاں کے لوگ ہوتے ہیں جس کو نام ابھی مصر کا دیا گیا ہے, جہاں کے حضرت یوسف علیہ السلام تھے, وہاں کے لوگ جو مصر کے تھے, مصر سے ہی کیمسٹری نکلی. مصر کا مطلب, کیمسٹری کا مطلب اگر بولے تو اگر ہندی میں دیکھیں تو کیمسٹری مسالہ ہوتا ہے. مسالہ کے لوگ کیا ہوتے ہیں, جو وہاں سے فرعون رہتا تھا, فرعون کے زمانے میں بھی کچھ ایسے وید ہوا کرتے تھے, اگر ہندی میں بتائے تو کچھ ایسے ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے جو کہ شلک کا کام, ڈاکٹر انگلش ورڈ ہے, ڈاکٹر انگلش ورڈ ہے, وید ہم نے بتایا, ہم نے وید بتایا, معافی چاہوں گا. نہیں, اس میں کوئی معافی کی بات نہیں, جس میں معافی کرنا ہے, جس میں رجوع کرنا ہے اس میں رجوع نہیں کر رہے ہیں, اور اس میں معافی مانگ رہے ہیں. ہمیں بالکل معاف کیجیے گا. اس میں کیا معافی کرنا ہے, اس میں بھی تو آپ نے غلط بولا ہے. یہ آپ کو ماننا ہوگا, کیونکہ میں سارا حوالہ دے رہا ہوں, سارا اگزامپل دے رہا ہوں, کیونکہ آپ یہ یقین کرنے کی, آپ یہ یقین ہی نہیں کرنا چاہتے کہ جو سچ ہے وہ سچ, بیکاز آپ جو صحیح کہتے ہیں کہ جو مطلب سنی اور وہابی میں یہی انتر ہوتا ہے. آج میں نے آپ سے بات کر کے سارا معاملے داری جتنا بھی ڈاؤٹ تھا میں نے سب کلیئر کر دیا ہے کہ وہ اب سے میری گفتگو ہوئی, ابھی آپ سے میری گفتگو اسٹارٹ ہوئی ہے, اور ابھی آپ اتنا زیادہ سوچ رہے ہیں تو کیا آپ سے گفتگو ہوگی؟ سنیے, آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ سائنس کہتی ہے کہ ابھی کے موجودہ دور کی بات کر رہے ہیں, اور آپ کو کس سن میں جا رہے ہیں؟ فرعون کی باڈی جب سے ہے اس دنیا میں, سنیے, فرعون کی باڈی ہے, اس وقت یہ سائنسی نظریہ, سائنس کے متعلق جب گفتگو ہو رہی ہے تو اس وقت سائنس کوئی موجود نہیں تھے, کیونکہ ابھی 1400 سال پہلے بھی موجود نہیں تھے سائنس. سنیے, ہاں بولیے. آپ نے غلط کہا کہ 1400 سال پہلے سائنس ہوئے تھے. نہیں تھے, بالکل نہیں تھے. سب پوری دنیا میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. سنیے, پوری دنیا کے لوگ جاہل تھے, سمجھے, عرب کے لوگ پڑھے لکھے تھے, عربی یہی تھی, یہی رائٹ ہے. اگر حق ہے, سنیے, اگر حق ہے, آپ نے کس کتاب میں پڑھا کہ صرف پوری دنیا کے لوگ جاہل تھے؟ آپ کو میں حوالہ دے رہا ہوں, آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. ثبوت کیا ہے؟ ہاں ثبوت سنیے, ثبوت یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं हो रही यहाँ पर। हाँ सुनिए, सबूत दे रहा हूँ। जिसको जिसने पैदा किया उसको छोड़ करके लोग दूसरे की पूजा कर रहे थे, इससे बड़ी जहालत और क्या चाहिए। देखिए, आपने कहा कि साइंस की बात थी, दीन की बात यहाँ पे नहीं, यहाँ पे साइंस की बात। अरे यार, जो जाहिल नहीं है तो ये साइंस जाहिल होता है। नहीं, आपने साइंस की बात बताई। देखिए जितने साइंटिस्ट होते हैं, सुनिए जितने साइंटिस्ट हैं, बात सुनिए मुसलमान, सुनिए एक बात सुनिए, आप इतना ज्यादा बोलेंगे तो सुनेंगे क्या आप? इतना नहीं सुनना चाहिए। सुनिए मेरी एक बात सुनिए, दुनिया में इसमें सबसे बड़ा साइंस कौन है? न्यूटन है, आइंस्टाइन है, कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट न्यूटन नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट न्यूटन नहीं। अपने जमाने का बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट न्यूटन था। अपने जमाने का इस वक्त में सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है? नाम बताइए आप। इस वक्त में जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है उनका नाम है डॉक्टर हरवंश बच्चन थे। और गलत की बात करें, गलत कह रहा हूँ मैं, गलत कर, आप गलत बोले। सुनिए मैं दलील दे रहा हूँ आपको। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मुसलमान का बच्चा है, इसकी दलील मैं दे रहा हूँ आपको। दलील सुनिए, दलील आप सुन लीजिए। देखिए दलील ये है कि इस्लाम का बच्चा साइंटिस्ट और पढ़ा लिखा इसलिए है कि वो हकीकत को जानता है। आपकी ये गलत फहमी है, आपकी गलत फहमी। बताइए जिसने बनाया है उसको छोड़ करके दूसरों की पूजा करना ये जहालत पर आता है, जहालत पर मबनी है। और जो जाहिल है उसे साइंटिस्ट आप कह रहे हैं, जो जाहिल है उसे आप साइंटिस्ट कह रहे हैं। साइंटिस्ट मतलब समझते हैं क्या होता है? पढ़ा लिखा होना चाहिए। सुनिए, अब पता चला, देखिए अब पता चला कि लोग सही कहते थे कि जो सुन्नी फिरके के लोग होते हैं वो हिंदू फिरके से भी बदतर लोग होते हैं। हाँ, तो आप बदतर है ही है। कुरान हदीस को छोड़ करके जो कुरान हदीस का इल्म बना रखता है उसे आप आलिम कह रहे हैं, उसे आप इल्म वाला कह रहे हैं, उसे आप साइंटिस्ट कह रहे हैं। आपसे बड़ा जाहिल कौन है? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। सुनिए आप बता दीजिए, अगर साइंस इतना इल्म रखता हो, सुनिए अगर साइंस मुसलमान के बच्चों से ज्यादा इल्म रखता हो तो क्यों एक रब की पूजा नहीं करता है? क्यों एक रब की इबादत नहीं करता है? बताइए दुनिया में सबसे बड़ा जाहिल किसको कहा गया है? बताइए जो इतना बड़ा जाहिल हो, जिसको यही नहीं इल्म है किसने पैदा किया है। दुनियावी इल्म रखने वाले को साइंटिस्ट आप कह रहे हैं, जो दीनी इल्म रख रहा है। सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन था। सुनिए इस वक्त बात सुनिए, मैं आपको हुजूर आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु वक्त के सबसे बड़े साइंटिस्ट। सुनिए मैं दलील दे रहा हूँ, इसकी भी दलील सुनिए, इसकी भी दलील सुनिए। तो क्या हर चीज में हिंदुओं का नाम ले लें? हर चीज में कहते हैं साइंटिस्ट हर चीज से आला है, हर चीज में आला हजरत लाते हैं, हर चीज में आला हजरत लाते हैं, आला हजरत हर चीज में। मैं दलील दे रहा हूँ, सुनिए ना। आप कब्रों को चूमना मूर्ति की तरह करना, ये पागल हो गया। देखिए ये साइंटिस्ट को, सुनिए यही चीज बात सुनिए, मिट्टी की कितनी किस्में हैं, पानी की कितनी किस्में हैं, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मर गए थे। आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया मिट्टी के अक़साम कितने हैं, पानी के अक़साम कितने हैं। वक्त के कितने साइंटिस्ट जब घुटने टेक दिए तब आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी और मिट्टी के मसाइल जो बयान किया है, आज तक पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। आपका स्वाब इतना मिल जाएगा। आप इतने बड़े जाहिल हैं, आप इतने बड़े जाहिल हैं। हिंदू को और बाइबल के पढ़ने वालों को आप माज़अल्लाह इल्म वाला कह रहे हैं। साइंटिस्ट मतलब समझते क्या होता है? कुरान की जाहिलियत ये होती है कि किसी जाहिल से वो जो है अपना बहस करे, अपना टाइम कीमती दवा है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपसे जान गए कि आप हिंदू भी बदतर हैं। चले अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको माफ फरमाए। आप खबरों को पूछते हैं इंशाअल्लाह। ये टेंशन मत लीजिए, आपने इतनी जहालत बकी है, इतनी जहालत बकी है। बताइए जो इल्म वाला है उसे आप कह रहे हैं जहालत बची है, हमने बची है, जो करेंगे हम करेंगे। आप पागल हो गए क्या? आप माइंड नहीं, इसीलिए कहते हैं ना कि दुनियावी इल्म सीखेंगे तो यही होगा आपके साथ।
ہم پاگل ہیں، ہم دنیاوی علم رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں منظور ہے وہ دنیاوی علم بھی تو ایک دم کمزور ہو، دنیاوی علم کے اعتبار سے بھی کمزور ہو. جو بتاؤ اتنا بڑا جو جاہل آدمی ہے، جو اتنا بڑا جاہل ہے، ایک رب کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا، اسے آپ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے. اللہ